नमस्कार दर्शक बंधु आपणकर जब लेबर कार्ड अच्छी आपन को कौन कौन सुविधा सब मिलूँ आपन किसी जानी आ कि जान ना तेणु से विषय आज जाना तेणु भिडियो शेष पर्यटन देखो सब समस्त तथ्य जापर आमर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा कर कि आमर निर्माण श्रमिक कल्याण योजना रे जो लेबर कार्ड होती समस्त को जो बेनिफिट मिलूँ गोटे प्रस्तुतिकालीन गोटे बह सहायता अंत्येष्टिक्रिया आ गोटे शिक्षा सहायक ये समस्त योजना रे आपण को उपलब्धि मिल तेणु आपण मैंने बर्तमान पर्यटन 43 लाख निर्माण श्रमिक पंजीकृत कर सारे बर्तमान पंजीकृत चलुची जदि आपण पाखे लेबर कार्ड नाई ताले आपण लेबर कार्ड पाई अप्लाई कर दिंतु कारण एथर अनेक सुविधा मिलूँ एथर जानिबा कौन कौन सुविधा गोटी गोटी सब आसतु जानिबा सरकार ओडिशा सरकार लेबर कार्ड विषय रे आगुआ घोषणा करथिले जे कि आपण मानको जो माने दिन मजूरिया मिस्त्री पत्थर काम परिश्रम काम कुली काम करुथिबे से मानको लेबर कार्ड मिलिबो तेणु जो माने सब लेबर कार्ड रखि जाइछन्ती से मानको पई गोटे खुशी खबर आ जो माने करिनांती जल्दी जल्दी करा नियंतु हम राज्य बा जिला लेबर ऑफिस बा मोबाइल भी हो आवेदन आपड़ भी चाहिए मोबाइल बसिक आवेदन करेंगे आपड़ वीडियो देखिए जानीपर जे केमी आवेदन करेंगे तेणु ठिकाना अनुसार आपको अप्लाई करेंगे लेबर कार्ड रे समस्त सुविधा जो मैंने करेंगे से पिला छुआ जन्म हेले प्रति पिला को 10,000 टका मिलूँ आपन को जदि दुईटी छुआ हेले 2 जन को 10,000-20,000 मिल अधिक छुआ को मिलनी प्रथम दुईटी बा कम तेणु लेबर कार्ड थे आपन को यही सुविधा मिल अंगनवाड़ी आपको मिलूँ के 5,000 टका टोटाल मिलला गोटे पिला पिछा 15,000 टका आपन को मिलूँ जी लेबर कार्ड आपन पाखे अच्छी आपन को प्रति पिला पिछा 15,000 टका मिल दुईटी पिला हेले 30,000 टका मिल तेणु लेबर कार्ड तरफ जब आपन पाखे अच्छी आपण मैंने यही सुविधा पाइपर सरकार ये गोटे बड़ घोषणा जे कि लेबर कार्ड थिले आपण मानक यही सुविधा सब मिल पार सरकार किंतु आपण पाखे लेबर कार्ड अच्छी कि भाविले मुझे करदेली कि रिन्यूआल करा पड़ो 50 टका देकी आपको रिन्यूआल करेंगे तेणु आपंकर दुईटी छुआ पर्यंत आपन को 10,000 लेखा प्रति पिला को दुईटा 20,000 अंगनवाड़ी 5,000 15,000 30,000 टका आपन को आर्थिक सहायता मिल तापर पिला पर पाठ पढ़ा खर्च आपन लेबर काम करूँ ना पिला बड़ लेबर काम कर तेणु सरकार आर्थिक सहायता घोषणा कर स्कॉलरशिप षष्ठ रु नवम जाए 2,000 टका नवम रु द्वादश जाए 4,000 टका आपन को स्कॉलरशिप अनुसार आपन को प्रोत्साहन राशि देवे तेणु आपण पिला भी पाठ पढ़ी भल मनीष हो पार सी भी दुनिया रे लोक सागर चल पार जमी आप दिन मजूर कहते आप पिला दिन मजूर हम कि लेबर काम कर कि तेणु से पाठ पढ़ी के स्वावलम्बी हे सरकार से आपण पिला सहायता शिक्षा सहायता दौन तापर आसला आपण मैंने बड़ हो गले सेटा आम दुईटी उपाय मिल गोटे स्कॉलरशिप 2,000 टका आ गोटे 4,000 टका मिल लेबर कार्ड जब आप अच्छी आपण मैंने ये सुविधा पाइपर ताले सरकार प्रथम जन्म हेले 10,000 देले पाठ पढ़ाई टंका देले तापर आसले आपण झीटी होइथबो कन्या रत्न ताले कन्या विवाह करने सरकार 50,000 टका आपको दौरान यदि आपणकर झीटी अच्छी आपण ताकू विवाह करला बयस हो गला आपण क्यों विवाह करेंगे आपण तो दिन मजूरिया श्रमिक आपको जहाँ पैसा थब आप बाहा कर कि तेणु सरकार आपन को आर्थिक सहायता 50,000 टका देवे जहाँफल आप निज झील को कन्या को विवाह बंधन में बांधि पारे तेणु सरकार आपन केते प्रकार साहाय्य करुच्ची तेणु यही सुविधा गुड़ाक आप आगुरी अल्प बहुत जानी एवं भल भाव में जानीले पुणी आहरी अनेक सुविधा अच्छी जपरी आपण को इंश्योरेंस मिलूँ आपण को मृत्युकालीन पांठि मिलूँ जहाँफल आपण परिवार आपण को आपण चलीगले आपण को आउ मन पकड़नी सी कौन से पैसा आपण परिवेश को ठीक ठाक चल पारे तेणु सरकार योजना लेबर कार्ड अच्छी अनेक लाभ अच्छी
ତେଣୁ ଆପଣ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ବିବାହ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହେଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ 2,000ରୁ 4,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏତେ ସୁବିଧା ସବୁ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଥିବାରୁ ସରକାର ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କି ଯେ କି ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଅଭିଯୋଗ ଜନଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦେବେ, ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେବେ, ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସବୁ ଆପଣ ଶ୍ରମିକ ଲୋକ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବେନି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆପଣ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲେବର କାର୍ଡ଼ର କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ସରକାର ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଶ୍ରମିକ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଶ୍ରମିକ ଲେବରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଲେବର କାର୍ଡ଼ଟିଏ ନାହିଁ ଜଲ୍ଦି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଲେବର କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ବୀମା ସହାୟତା ରାଶି 3 ଲକ୍ଷରୁ 6 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନର୍ମାଲ ଡେଥ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ 6 ଲକ୍ଷ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେଣୁ କେତେ ସୁବିଧା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନର୍ମାଲି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ 3 ଲକ୍ଷ, ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ। ଏଥିରେ ଟଙ୍କାଟେ ହେଲେ କାଟିବେ ନାହିଁ, ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏଇଟା ଦେବେ। ତେଣୁ ଲେବର କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି, ଫାଇଦା ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ଟା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେମିତି ହୁଏ ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ କେମିତି ହେଉଛି ଆପ୍ଲାଏ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଘରେ ବସିକି କରିପାରିବେ। ଯଦି ବି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର CS କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକିରି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ସରକାର ଏବେ ଫେଣିଆ ସରକାର ଯେଉଁ ଆଗୁଆ ଥିଲା ବୀମା ରାଶି 2 ଲକ୍ଷ ଥିଲା, ଏବେ 3 ଲକ୍ଷ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, 4 ଲକ୍ଷ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁକାଳ 4 ଲକ୍ଷରୁ ହେଇଯାଇଛି 6 ଲକ୍ଷ। ଏଇଟା ଆମର ଅକ୍ଟୋବର 2024 ତାରିଖ ଠାରୁ ଲାଗୁ କରାଗଲା ବୋଲି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏସବୁର ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଲେବର କାର୍ଡ଼ଟିଏ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ନହେଲେ ଆପଣ ଏସବୁ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା ହେଇଛି ଯେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଯେ କି ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ଏବେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ପ୍ରଥମରେ ପାଉଥିଲେ 2 ଲକ୍ଷ, ଏବେ ହେଇଯିବ 3 ଲକ୍ଷ, ତାପରେ 4 ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଉଥିଲେ ସେମାନେ ପାଉଥିଲେ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେତେ ସୁବିଧା ଅଛି, 3,610 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଦେଇସାରିଲେଣି ଲେବରମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଲେବର କାର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି କାର୍ଡ଼ଟା ଅଛି ତାକୁ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ନ କଲେ ସେ ହେବନି, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ଼ଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆପଣ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ କରିବେ, କାରଣ ସେ 50 ଟଙ୍କା ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇଁ। ଆପଣ ଏଇଟା ନିହାତି କଲା ପରେ ସେଇ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ରଖିବେ। ଇଏ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଏଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାଠୁ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଆପଣ ତାକୁ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିବେ। ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ନ କଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ କଟିଯିବ ବା ଡେଡ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ରଖନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ କାର୍ଡ଼ଟେ କରିଦେଲି ମୋର ହେଇଗଲା, ମୋ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଡ଼ଟି ଆଉ କଟିଯିବ, କାମରେ ଦେବନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ କରିବେ। ବେଶୀ ନାହିଁ, ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତେଣୁ ଯିଏ କରିବ ସେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେବ, 50 ଟଙ୍କା ସରକାର ନେବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ଷକୁ ଆପଣଙ୍କର ନିୟମ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ ଯେ ଏହି ସୁବିଧା ସବୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନମସ୍କାର।